إلى الذين خرجوا من ديارهم على قال كرام يلا إما دون بسكين ما كان كرينا صلى الله عليه وسلم إما كبقوا والما إما دون إلى الذين خرجوا كتم وكفنيا ما منبر من ديارهم وكدو كنوا كسو وهم ألوف على يركو كبا جتي ودو كما وجتي كما ألف جمودي ألوف والما آلاف على كبا جتي كما نمو بو كدو كنوا هدر الموت كسيان يسرانيا سيان يسرانيا دي سو بورا دوغو دولا كوبتا دوغو دولا سياتيورون ala bina kama sayirumba angara mo ya ko ni orola bani israila kaw ka dugu do de kundo sayade kumina samunsa ina ko epidemi mina fana sayan tugo mina anga misalata coronavirus ya baka mafala watini au dugu tigini dugu de on gabbe aka anga dugu ni bla coronavirus jara anga tayorore aw bora yoro mi ayu bla aw baka tayoro mi aw masi ala ka sinka o ben limi na ulat ore karam nun tay olu fana be dugu mina sango sampana to de be chuka ni banana na dro setu yere dama olu be dugu bla sebu yiwu be tayoro wore yani banaka teme me yani banaka teme abe mamu fa dugu kono abe fanta unde ese baso se shito olu be toyi banaba ka fagata o fagala oni sini fesa banana setu bora rutara o ko fe de sepato mun be o fana farala nyoaka nyinam goni ma shite to dugo kono beki ka kasachi yo ka kasaw no ka ko souche ka fara nyoaka ka dugo bla sa ko be ta yorore sa te yoron ala bugo de faala kare sallallahu alaihi wasallam alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim yala imam mawka kibar yasru mamun boru kadu kono wa hum ulufun kasra bajatu hadara al maut munu la po sayan yisranya faqala lahum allah utatola kala yikantuma mutu aw bekasa usrana sayadinye ube yoro minala snaka yemare biti u bekasa u betna kasat bayra ko jassa be yoro bela abulla ka bo sanye utato ubakata tugumina alu masay ala ku kasa ku besna kasat summa ahyahum imala kasema sayay kayu be faga maklara ku bela nyina maya kan ni wera dula don golaw ko nabi nyuman do de temetola nyebe ni mabba yiri kadalena abbe kulu jala ashite nyina maya ku ka baga musalim wiyere salim jew muso demsem abbe salim wannan bin man ko ala mako ala letta don nuyi mun kan yu fada da Allah ne be tay ka hinan nuna yi kan nuna wuli sa kele ka dem sanu kuloyi ko hina ya minayi ala dili ma fi ngabe hadisa ko no de munum ban de me qur'an korolla namba kuma ko kisa tigi ulu do de ka kuma ayala deli yoro mi kala sna ka kam ta yira kiran yere jole na ka shuni bela kun jawsna ka wulite ka muso wuli dem san wulila bagam fana wulila akeleme ko mu ko mesno godila nu la wulila kape wulilat ala ko kayufa summa ahyahum wa qafa kali allah ta'ala wala nyanamaya inna allaha yakadu ala lazu fadlin kali ala yusamanta bele dungi ro masami shula kun o masate dese ka banaba so kenaya masami shula kunu jena o masabe dese ka na wuli kiyama do adi nyoki sayre la jemi sere dan ebe nyodan ka boko kala sambe na ko dama do ke doron fa iba wuli le o fana kunye shudi ala yu la wuli ala yi nyoki sela wuli jogo mi ala bi ne fena la wuli ka boy ka kabru dinge kuno dona domi buru fiye doy ni bele de lembe wuli ki jo ala nyako kala ya kasira nuna ka benyana maya inna allah yakadu ala lazu fadlin kali ala yusamante badungede ala nas adamadimka ala ya adamadimbo ya kadu kolo kalfa anna hal nasrani jinu bak ani bagam wero bak ani dantam fe wero bak medu kolo nyamgo ya dira jonna adamadim jinaw ka kira ko amame diraw kan nabi nyam ko amame
annabi ma be adamadenw ye jinɛw b'u profiter adamadenw de la n'o tɛ jinɛw dama kira ma ci u dama nabi ɲuman man ci adamaden kira ni adamaden nabi ɲuman jinɛw ni anw de bɛ ja a la ni ala ko ale ye fusamantiya dunge ala nas adamadenw ka o siga si t'a la an man tɛ ka siga a la walakinna akthara nas ala ko mɛ adamaden sɔn caman la yashkuruna k'olu tɛ ala waleɲuman dɔn nin de b'a ni ala ci n'o tɛ an ye fɛn fɛn ɲini ala fɛ a y'a bɛɛ d'an ma an b'ale mun ɲini ala y'a bɛɛ k'an ye mɛ an tɛ ala waleɲuman dɔn ka fɔ ala ma i ni ce ye o ma nɔgɔ an ma dɛ n'i bɛ ala waleɲuman dɔn i tɛ kɛ jobatɔla ye n'i bɛ ala waleɲuman dɔn i tɛ gulɔ min n'i bɛ ala waleɲuman dɔn i tɛ jɛnɛya kɛ n'i bɛ ala waleɲuman dɔn an tɛ ɲɔgɔn fa ala y'i kɛ mɔgɔ ye ala m'i kɛ gɔnyɛ a m'i kɛ faliya a m'i kɛ lɛ ye a m'i kɛ wulu ye k'i kɛ adamaden ye e ma foyi di ala ma o retour ala ye mun ɲini fɛ k'i ka kɛ ale batoba ye e nana ala bato fali k'o kɛ ala sɔsɔ ye i ma kɛ ala waleɲuman dɔnba ye walakinna akthara nas kome adamaden sɔn caman la yashkuruna olu tɛ ala waleɲuman dɔn u mago tɛ ala ko la u kafiriyara ala ma ka kɛ fasiku ye ala kana fara o jama kan dɛ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله على قوايك لك على كسر الله دوني دونجي دويا تنيني wala yi mun fa ka tila ku ɲanamaya ala kanb'olu de ma k'u ka kɛlɛ kɛ ale ala kasara la dɔw ko ayi ko ya'umu nasa jami'an walima ajma'in ka ba adamaden bɛɛ de ta a ye kɛlɛ kɛ ala kasara la dɔw y'a yira kan bɛ ala kira de ma k'a fɔ sahabaw ye u ka kɛlɛ kɛ ala kasara la mɛ jihadu o tɛ datugu hali n'o fɔli man di maaw ye jihadu tɛ datugu dɛ ni maa min ye jihadu transformé ka kɛ ka ko ye silamɛya ma mun fɔ o ye de ta ye n'o tɛ silamɛya kɔnɔ jihadu bɛ yen yɔrɔ o de fana mankan wulila dɔw yɛrɛ kun nana ka kuranɛ yɛrɛ dayɛlɛ jihadu aya minnu b'a kɔnɔ k'a bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a la o yɔrɔ lankolonw to yen o fana kun commencera k'u b'u publier diɲɛ kɔnɔ ko kuranɛ kura n'adamaden fara a bɛ yaada dɛ jihadu aya min bɛ yen k'o bɛɛ bɔ yen parce que ko de b'a ka mɔgɔw bila nin violence la jihadu aya bɛɛ ka bɔ yen ka mɔgɔw bila sa kuranɛ kɔnɔna na i bɛ fɛn bɛɛ ye sa fana kɛra jihadu ye tɛ bɔ karila ka tɛmɛ sɔrɔ o est ce que e y'a kuranɛ ye ɲɛ la i t'a ye o kuranɛ fɛn fɛn mana bɔ ni nin tɛ a tɛ ye n'o tɛ hali yamani yɛrɛ i ye kuranɛ dɔ dilan ye o san fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ fɔ ala ko a bɛ liban fana o de la ka ɲɔgɔnna kɛ mɛ a si ma bɔ karila ka tɛmɛ sɔrɔ olu minnu b'a dilan n'u kɛrɛfɛmɔgɔ olu de bɛ bɔ a kalama n'o tɛ foyi kafiru k'u doni jigi ni kuranɛ nin tɛ bɔ yen dɛ ala ko k'ale de y'a jigi wale ala de b'a kɔlɔsi n'a kɔlɔsili bɛ anw de bolo n'aw sera anw na a b'a neutraliser mɛ a kɔlɔsili t'an bolo ala ko a kɔlɔsili b'ale de bolo fɛn min kɔlɔsili b'ala bolo adamaden bɛ se o la i ti tɛ dɛ o tuma ni qatilu a bɛ se ka kɛ adamaden bɛɛ ye a bɛ se ka kɛ ala kɛra ka waati maaw ye a bɛ se ka kɛ minnu sara n'u ɲɛnamayara ala kan b'o ma mɛ an k'a kɛ bɛɛ ye parce que ka kɛlɛ kɛ ala ka sira la a ma kɛ ni muru dama ye ka muruw ta ka taa maaw fa o dama ka marifa ta ka maaw fa o tɛ yɛrɛ maa bi kɛlɛ kɛ ka ala ka diinɛ defan ka sɔrɔ i ma gari kelen kari maa la o caman bɛ yen maa ka wajulu fɔ wajulu kɛ cogo ɲuman na i ka kɛ kodɔnbaa ye i bɛ maa min ladon silamɛya la o la o de ka bon ka tɛmɛ i bɛ maa min ladon silamɛya la ni bamuru ni marifa ye e ma mɛ ko ala kɛra cogo ye maa min tubi ka kɛ silamɛ ye alayhi salatu wasalam o de ka ca ka tɛmɛ ala kɛra ka dawa yɛrɛ o ka ca ni ala kɛra yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'a y'a fɔ ko ka ca n'a ye adamaden y'i jogo de ye i bɛ jogo min yira mɔgɔw la o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ da e la ani fɛn min b'i bolo b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ la tubi k'i kɛ silamɛ ye ni e yɛrɛ jogo ye o bɛɛ tɛ karamɔgɔ ka ko ye ala yɛrɛ ka du kɔnɔ a bɛ luwanse la e ni kerecɛnw de bɛ luwanse la a ma se i kana karamɔgɔ dɔ nɔfɛ ko ka taa aw ka du kɔnɔ kerecɛnw la tubi nɔnɔ mun bɛ e yɛrɛ la e yɛrɛ ye silamɛ ye o e fana ye ti dama karamɔgɔ ye e bamananw ka kuma jɛgɛ tɛ ji min na turi t'o ji kalimalenba ye ni karamɔgɔ tɛ e fana tɛ karamɔgɔ ye
ni fana karamogo do di ebe mundo fo chrétien ke ni ka fo yahudiya ke wal ma jo batula do de bawo ka do kono kana tige ka do ni na awoli ika la convaincre mais yani ka kuma kana ke jo batula yere tige le me jo la do sura la yere jo ka ile tay ma wara de be kuma fa yete de ni de an tien ko parce que am de mun weli ulu yere bani bani ere be mu weli de o bani bi ema wati temele suma munun tubira ka keslame mo ka interview la me mamun kera suma fatman bawi ni bebe sraw ala yakile ngel mun tubi ka siraira o do kele islame karamogo mun yere be para ke mo yo do klara ka taga se o suma tubile ma ko na dallu yini na ife ewe ne fa ko jogo ni tibe bara mina ko bara nyumante do ka wajulu kera sobiya yo famo subira bora suma ya la kera islamai e min be ka fokiye kera mo goy mo dalibila e fina ki den ka do che subilen ka ko ko me bora muna beti harami nana e ka dalu do dia lala mali mali do ma bora muna be kla ka sey ka dola lala mali mali adama a bora muna ani buli be kla ka sey ka dola ede kanga irala kume bara mina bara nyumante hal no asura do kumeke ni feni ya petui ika pejini hijigi da alaka ala kile ne biseka bogla ede kango fo soma tubile lere be klaki den subuni ka taga kina na tabluñi ina na sababu ni ko me do na islamia la nga foli bi islamia la nga taga siraw te gelene o do de ya ko gele ya ko ni be harami an ko ni kam mazhabula haramunte imai haramunte ni dallo kelengele mun bi bulo ibe nyama iko do dama o te o tigerela wallahi o soma tubilen tigerela atigeli mun kerila o de ya blaka fo kuma law e kuma ngante ka sale fe kina na dallo nyini e dallo be tema qur'ane ka dallo shite mun ka boka tema ni qur'ane e ka tigewla ka bawla fe be kla ka tasi sumam wal masuma tubilem kina na dallo nyini na yaro la ka teme kan ore kama Allah taala ko anga kele ka kasira ka defan hanni on taala kasira be korota de ala be kala ko jadi ni pashi kelen ko non tato wal ma pashi min be dani ga ara madde wala baw blade aw do la kelen ga do nyon ma juguni ma nyuman ka bo nywana no taala te dese ka ka dina defan wa qatilu fi sabilillah ala ko ay kele gali ala kasira wa'lamu aw kaddon anna allaha ko ala sami'un ala yimedi masai ala kulubana watibe alimun ala yidoni masai aklubila anyebila bas yebe yororo yete du wala la ba be kalam man alladhi yuridu Allah من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي ألف جون بسر جون بأولى يقرض الله نبي الله دوندو كدوندو غني أجرد على الله جون بسر كالله دوندو ka juru don alala ordon jurula hasanan mun don cugo kai ko jombe juru do alala juru don cugo nyumana fayudaifahu no kirala keto ki ka juru saraka ba jidi lahu aba jidi ad'afan jidi lila kathiratan mukacha kala la boke kadre mediala masaratola ka ketanyi onanga juru tegelene aha am tala nanya di ma cugon ni ba sara ibo de fana ke ibse ka kado di de wala ni bo ko gelem dola o ne ye ibu do yela ki boala ni hakem indi ma ni binu sara ibo kelim pedi di te fo idawka o ko pesa ko mi ni sojara e clara kana ni bonya wore ko dia ka sura imu di nyo an fe don kala ko ti bashi o e bonya di ni bonya kere mo ko yi fana ka bonya wore ka ti ko bashi shi tola الجزاء الإنسان إلا الإنسان هو يلا نمان سراي دورنا نقول نمان تيا أما وكيلن جرودونا نيمبا سرامبا كوكيلن كم فلاي ودي رباية وتبل aha ne wa keme dima o saratola ya ke wa keme no waduri igwa nga bangi nunu ani microfinance nunu be tugo mi ube juru don tugo nunu ke urute bende
be harami me ala ko ni juru do ale la saratola kaba jididi do de la kana la rasul misri ko sallallahu alaihi wasallam nyamena da juru babul nyamena da juru akwala kira ni mine nyadi mai kadi alam nyome ruka wati nyome oni an ka bi katikati de gele katikati be valeur lay bulu tugoni ni wati nyame fene ko mbati gi bulu tugo gele ala kira nyame ni mine nyadi alam ala kira ko yini kelemi di alam ala be ni fale nyome keme wolonbla de la ka di mar jine kon nyame keme wolonbla yoro juru saraka bonzata nyame wolonbla te bi wolonbla te fo keme wolonbla ala yɛrɛ tilara k'a fɔ dɛ a de afan kathira a b'a doublé de ka caya n'i ye kelen di ala ma ala b'a caya ka ca ala kɛra ka sahaba dɔ tun bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a tɔgɔ ko abu dahdah o ni abu talha ta tɛ kelen dɛ lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun maa min y'o jɔnjɔn ta ka wuli k'i jɔ n'o kupu n'o drapeau ye ni jigi waati o kɛra abu talha de al ansari ka ja ka nakɔ ko mun bɛ bayruha nka nin aya fana drapeau taaba kɛra jɔn ye abu dahdah ale ma dɔn an fɛ yan kosɛbɛ a nana fɔ ala kɛra ko ala ka ciden ye aya dɔ mɛn dɛ ko ala ko an ka juru don a la man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana ala ko jɔn de bɛ juru don ale ala la juru don cogo ɲuman na fa yudha'ifahu lahu k'ale ala b'o saraw tigi ye k'a jidi adi'afan jidili la kathiratan mun ka ca ala kɛra ko awɔ ko ala ka kuma ko ala kɛra nana n ka nakɔ foro min filɛ nin nana d'i ma i ka juru don ala la o nakɔ foro don tamuru ju 600 ko bɛ se ka kɔnte a nakɔ foro kɔnɔ tamuru ju 600 nakɔ foro belebele don dɛ tamuru ju 600 o bɛ sɔrɔ a ka nakɔ kɔnɔ abu dahdah ko ala kɛra nana nin d'i ma i ka juru don ala la ala ma fɔ n'a b'a sara a b'a jidi wa ala kɛra ko awɔ ko tuma n y'a d'i ma ko baasi t'a la n b'a di ala ma cɛ seginna ka na muso n'a denw sɔrɔ nakɔ foro kɔnɔ a ko ya umma dahdah a b'a ka muso wele parce que arabu ka laada la arabu muso t'a cɛ t'a tɔgɔ ma o t'a kɛ arabu cɛ fana t'a muso t'a tɔgɔ ma o ka laada la hali an fɛ yen segu jamana kan a tun bɛ ten de i bɛ muso ye ka cɛ wele ko kɔkɛ cɛ yɛrɛ fana b'a muso wele ko kɔmuso yɔrɔ bonya don a bɛ furu jɛ don ani ɲɔgɔn cɛ olu b'a arabu t'a la i den fɔlɔ o b'o de tɔgɔ da i kan n'i den tɔgɔ kɛra ko muhamad u b'i wele ko abu muhamad i muso yɛrɛ de b'i wele ko abu muhamad ko muhamadu fa e yɛrɛ fana b'i muso wele ko ummu muhamad ko muhamadu ba yɔrɔ o ka di dɛ bonya bɛ furu kɔnɔ aw ka di aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn wele ni den tɔgɔ ye nin de ye furu diyali ye o kɔrɔ ye mun ye muso ka cɛ wele tɔgɔ jalan na hali n'a ma haramiya a bɛ furu diya bɔ a la e ka n'i jɔ i ci cɛ kunna ko sedu walima madu walima sumala o ye bonya ye a bonya bɛ yɔrɔ jumɛn cɛ min fana b'a muso diya don a la weleli la anw fɛ yan a man ca dɛ bɛɛ ye ka muso wele ko sisan korotumu tɛ yen walima diya don i muso wele cogo la sa nin t'a kɛ cogo a wele ni bonya ye ala ka ciden yɛrɛ tun b'an ba isatu finɛsi don a tɔgɔ fɔtɔla la sallallahu alaihi wa sallam wala a bɛ tarihimu don a la a b'a fɔ ya aish i m'a ye ya aish a denmuso a b'o wele ko fatima tɔgɔ jalan don mɛ fɔcogo la a fɔcogo diyara tɔgɔtigi ye fɔcogo diyara tɔgɔtigi ye kiraw furumuso yɛrɛ tun b'a la kira wele de ya rasulallah ya nabiyallah ya muhammad o tun t'a la kira wele ten dɛ muso bɛ n'i jɔ a cɛ kunna de panpara sedu walima madu bonya si t'a fo den dɔw yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya ni fa tɔgɔ jalan wele cogo di denw bɛ kɔrɔbaya ni ba tɔgɔ jalan wele e yɛrɛ kɔrɔbalen de b'i ba wele ko ma i m'a ye walima tanti n'o tɛ i bɛ kɔrɔbaya tuma min na i fa bɛ ka wele ko sisan i yɛrɛ fana da bɛ bɔ ni sisan de sisan fo k'i kɔrɔbaya a ye musow bonya n'u tɔgɔ wele cogo ye e yɛrɛ ka fɔ hali kɔmuso yɛrɛ sa nin bɛɛ bɛ bɛn ale fana k'i wele ko kɔkɛ yɛrɛ nin bɛɛ bɛ bɛn walima aw denkɛ fɔlɔ yɛrɛ o tɔgɔ ka da o kan yɛrɛ walima i denmuso ni den min yɛrɛ y'i diya fɔ muso y'a k'i wele n'o fa ye
wala ni denw ka ca den min tɔgɔ ye Mukhtar ye a k'i wele ko Abu Mukhtar o y'a rabu kana mai bamanankan na Mukhtar fa e yɛrɛ fana k'ale wele ko Mukhtar ba kɛlɛ bɛ min kuma dɔ la Alakira yɛrɛ tun b'an ba Aisatu wele ko Humayra ko bilemani Humayra kɔrɔ de ko bilemani parce que a bilennen walasa k'a diya don a yɛrɛ la mais an ka weleli cogo ninnu sisan yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ jɛnɛya la olu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɛ ka tɛmɛ furukɛlaw yɛrɛ kan parce que e cɛ i b'i jɔ o kunna fo sen n ka ye dɔ ka dossier traité arajo la n'a ni cɛ kɛlɛla dɔrɔn cɛ denmisɛnnin tɔgɔ tun ye Musani de Musani a fana tɛ cɛ wele foyi la ko Musani cɛ fana dusu bɛ bɔ a b'a fɔ ko ne furula e ma k'i tɔgɔ to Musani de la ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni Musani a b'a cɛ wele de ko Musani bon nin dabɔra bonya kama du kɔnɔ e cɛ ye Musa ye mɔgɔw bɛ ka fɔ ma Musani e ma mɔgɔw kɛlɛ e fana bɛ tila ka segin Musani kan bonya t'an ka tɔgɔ wele la o n'i ye tubabuw lajɛ an bɛ minnu kɛ kafiri ye cɛ ta muso t'a tɔgɔ jalama abadan muso ta cɛ t'a tɔgɔ jalama abadan walasa bonya ka don furu kɔnɔna na an bɛ fɛ yan nɔ tɔgɔ jalanfɔw de bɛ yan ni mun ye ka tɔgɔ magama fɔ dɔrɔn t'a sɔrɔ jɛnɛya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ walima ni muso mago bɛ cɛ la nɛgɛni kuma ninnu n'i y'ale ye kɛrɛfɛ ka o ko tɔnɔ kɔni o ma dabɔ kanukan ma dɛ o dɔ ye wari ɲini kan de tɔndɔ muso kɛtɔ ko f'i ma kɔni a mago bɛ wari de la dɛ n'o tɛ a b'i ta i tɔgɔ jalan de la mais sisan npogotigininw ka cɛ wele cogo ko beebi kamalenkɔrɔ n'a dasigi sigilen ye ko beebi o fana bɛ kunkolo kɔmi na dɔrɔn ni beebi an bɛ beebi dɔn mun ye bi dɔrɔn bɛ don mun da la o de ye beebi ye kamalenkɔrɔ ni beebi o tuma na olu tɔgɔ ninnu to yen tɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ɲini ka da i la muso b'i bonya n'a ye e yɛrɛ fana b'a bonya n'a ye Abu Dahda ani Ummu Dahda den tɔgɔ de dara fa ni ba kan a bɔra Alakira fɛ yɔrɔ min sallallahu alaihi wasallam a nana fɔ muso ye k'i ka minɛnw ta dɛ muso ko a kɛra cogo di ko n ye nakɔ ni juru don Ala la an ka nin nakɔ foro n y'a juru don Ala la a ko a walawala m'a faamu dɛ a ko Ala y'a jigi kuranɛ kɔnɔ ko man dalladi yuqridu Allaha qardan hasana ko jɔn de bɛ juru don Ala la juru don cogo ɲuman na fa yudaifahu Ala ko a b'o tigilama ci di lahu o tigi ye juru sara waati ad'afan kathiratan jidilila mun ka ca ko tuma na ne fana ye nakɔ nin di kira ma k'a di Ala ma musow ko baasi t'a la o yɔrɔ bɛɛ la muso ye minɛnw farali daminɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka bɔ nakɔ foro kɔnɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ tun bɛ yen tamaro dɔ a yɛrɛ ka nakɔ foro tamaro o tamaro den bɛ denmisɛnninw bolo a ye denw bolo wɔgɔbɛ o tamaro labɔ ka bila nakɔ kɔnɔ hali mun ta tun b'a da kɔnɔ k'a y'i bolo don da kɔnɔ k'a tamaro labɔ k'a labɛn parce que k'u ta tɛ tuguni ko Ala de ta mɔgɔw tɛmɛna fɛ lahi karibantiw tɛmɛna silamɛya nin kɔnɔna la n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɔgɔn caya wallahu yaqbidu kale Ala de bɛ minɛli kɛ bɛ garijɛgɛ minɛ ka bɔ mɔgɔ la mɔgɔ min y'ale Ala jɛ wa yabsutu ale Ala bɛ garijɛgɛ foni mɔgɔ ye mɔgɔ min y'ale Ala jɛ wa ilayhi turja'una a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na Alahu Ta'ala ma ni garijɛgɛ sirila kana taa ɲɛɲini a da Ala kan n'a fonna fɛnɛ i ka tere ɲumanya tɛ i ka kalan tɛ i ka keguya tɛ Ala de ye garijɛgɛ foni ko nin ye Ala ko de ye ne ma f'i ye kana baara kɛ dɛ baara kɛ o ye sababu ye mais n'i ye wariba sɔrɔ walima i ye minɛnba sɔrɔ a bila i kunna i ka keguya tɛ kalan tɛ koyi kalan tɛ wari lase mɔgɔ ma dɛ Ala de b'i dɛmɛ o ye garijɛgɛ yɔrɔ ye wari sɔrɔ cogo kɔni i ka kalan b'o lase ma n'i ye nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ wari bɛ na kalan b'o kɛ mais maa dɔ kalannen don o bɛ baara la kunfin de bolo o caman t'an fɛ yan an ka jamana ni commerçant ba min bɛ yen ko miliyari b'a kunna k'a tigi kalanna fɔlɔ yan'a ka kɛ commerçant ye o man ca yan dɛ k'i bɛ commerçant y'an fɛ yan milliardaire mais hali a tɔgɔ sɛbɛn cogo a t'a dɔn hali a ka banki a ka seki maa dɔ de b'o remplir a ye ko dɔw ye waritigiw janfa ye u bɛ juru kelen ni juru fila filaw fara e yɛrɛ b'a la dɔrɔn ko nin sɛbɛn a b'a sɛbɛn 1 million dɔw kɛra 10 millions ye parce que waritigi yɛrɛ t'a dɔn maa min b'a bolo ye o b'a bɛɛ remplir ka taa n'a ye wari labɔ a ye hakɛ min fara k'a b'o ta patron yɛrɛ mako bɛ mun na a b'o d'o ma mun y'a lase patron ma kalanbaliya
mais ni naka kalambe ni ka kunfinya ale de kelenu ka karamo ken tabarala abasara kalola bayra ala de tay gartige yaqbidu abe gartige minen mo yi mo mi yale alaje wa yabsutu abe gartige mi funi mo yi mo yale alaje wa ilayhi turja'una afala jilim biklaka tigi kanali allah ta'ala de ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى على قول كرم يا صلى الله عليه وسلم يلا إمام دون والميمام والميمام كبكويا إما كبكويا إلى الملأ كتجمع كل دون الملأ مسكك رفسكباو جمع منبي كبكودي مكوم ملأ أصحاب الحل والإق منهم بافوني كاسري ودي ملوي جمع بتد دوني كلا دوغو جمع من دوغو مسوتالا أبيت جمع wote jama fana te jama gwansa inde nabli na nyema kwa bisigin kana jama mun consulti wodi malawi Allah ta'ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam yana makka ba ko ya ka tajma kuluma min bani isra'ila akara bani isra'ila kawla wati tume min ba'di musa kakram musa qafa li yasru musa faturaka kakram musa qafa إذ قالوا لنبي لهم ألا قوات من يوكان سون نبي يمان دوما ويركان نبي يمان من نبي يمان جمع دعا سوى مفو لتفسير تيجو هم دعوك على كانوا سراهرنا بو كسري ولا سكا دم دو هكلي لفيا دو كوكو يوشع بنون بامبا دو يوشع بنون كان نبي يمان يامام موسى كون كاملين دو كونين وإذ قال موسى لفتاه موسى كفتاه مانا وكو يوشع بنون لو كان نبي ما يما فانيك دوكو شمعون كود كوكو ين نبي يمان دو يكودي دو عثمان كان حكلي جليا نيني توي انغا فدرو يو كان سو كان نبي يمان إذ قالوا لنبي لهم كيو كان سو كان نبي يمان دوم ابعث لنا ملكا amba nyini fayika masakedo nyini kodi amma ma do di amma mu me kan ka gidi abe kan ganye mai abe blanye na me pe ka bara min ke alakama abe blanye kan gidi wodi foroyini ib'ath lana malika masakedo nyini kodi amma nuqatil fi sabilillah am me kele ga ala kasrala lañi gidi do soro mu be blanye o ban diriji am me kele ga ala kasrala qala nabi man yikantuma hal asaytum ayni mu ñinini ataw miri folo ala asitum don kala do ko se ka kede in kutiba alaykum qital ni kelena na wajibi aw ka alla tuqatilu aw ka ba tikelek ay alla tuqatil aw tinaso ka kelek atinaso ab se ka kede ala ma fen fawi aw yere di wulen flaka fema ko ngam masake do ñini aw ye mumbe aw diriji kaw gide wala sani kelenna na bibla aw nye aw flaka ni mu ñini be ab se ka keni ala ye kele wajibe aw ka alla tuqatilu aw kamuruti aw te son ka kele qalu uyu kansu wama lana munde bama munde be ana alla nuqatila fi sabilillah am gam banga kele ka ala kasra la muna am bam muna ka kele ka ala kasra wa qad ukhrijna min diyarina kasro yangen ka banga du kono wa abinaina halikan banga dimba ya fenen anta nanga duyi anta nan dewni ko yam privé ni bela am bam banga kele ka ala kasra la ay yantina so kelen ko ni ma
ate kele fana foli ani kele nali kele fana te kele ani la fa doro kele ka jigi bo mu yere ka kele masake do nyini ndoro iko di anna ala ka kele wajibiya no kera doro ambe kele e ya uti sabala kamiri abse ka kede ni kele wajibara ka ban kele la de قالوا وما لنا من be ana alla nuqatila fi sabilillah كم تكلك على كسر المنبل وقد أخرجنا كسروي أن نبو أن قدوكنا من ديارنا كبو أن قدوكنا وأبنائنا هل عندهم فنتشلو ينجن كبولا ولو يودوا يما من ذا أنك هل ندنا وما مكلك على كسر الله فلما ألقوا ممي كتب عليهم القتال وكلنا وجبيه وكتولوا وبسنا فوقودوت إلا قليلا منهم فنكر ما فتيني جمع كل فتيني نرون أصابه يبا أصابه والله على عليم بالظالمين كلا بيركون سنيوبا دون ده على باندون ده ني على يفهم وجبيك إيكا أوكي ما إيرك بسندو نيني على في فقو دي كيكا جابو ياي دولا يتسيده ولي كمالي أنكر مغو بلو mado la ala kira ka keta ni fota kuma fotugo lo lu be fo no ko hadisa kira ba fa o kana ninge male rebe kila ka ya nyona kono suguna na be munke ametani kira ka kuma kan aka keta ambo toyi amse ka kala ya le da kamade no te ka suntu no ona klefla klesa ba kira ko an kanu kete ite suguri du ite suntige klesa ba ka suguna ona kira yem go patana male rebe kumbaki akelenga sahaba ubalu na nakira fi sallallahu alaihi wasallam e ko kanga nani gal wisol me e reba ke akone na ute kelene le be shi kal dugu je tigi ala baka na dumini ya baka na mi dumini kela ni jimi na ka fanga di benela ko nyo na tawla de la ko abaka abe desede e o ko ala kramba yisi ko bashi dala sinanga damne anga damne o ya damne do me o dugu seje do seli kalos na kayeti akoni ala kunzon ka kaloni janya doni au kumina do femi bala parce que ala ya lidda kama me am sawtiti an kana fami ko do karaba ka kanka Osman nunde kelen ni me kelen nale ala yere ko tawallu ku bayu ko do illa qalilan minhum hunaka ma fitini tolu tani de makulu min temato jila mina sama lolu mason ka jimi olu trombe di ko do note to pesrana والله عليم بالظالمين والله يدوم مسايي يركوتو يوباولا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ولد النفر نبي ما masagedo nyini ka dama anga keleka ala kasrala nabi man ko ni condition fofo bela o kuku kundo ako wa qala lahum nabiyuhum o kan nabi man yikamtuma inna allaha ikadu ala qad ba'atha lakum taluta malika ko ala yi taluta di aw ma ka ke masake taluta dugo ere ko no lute mo mi ere jeti adum finina akundamana tajeti wartigi yala na don bini na utaje mais ala yo de ke aw kama sagay aw re de ko ne ka do nyini wone re mu nyini o de flen qalu usna ko kan so anna yakunu lahu almulk e chugo di ni meke masay be dini ma chugo ti anna yakunu lahu almulk alayna an ko ni ya fiene kan masage do nyini ka di an aka an ka ko glan ka an ka ko dirigeant bolo mais la ka mun yira ni no tolu tay ni me kam kam masake chugo wa nahnu ahabbu bil mulki minhu kasru amdi kakani masayai katimaka ولم يؤت ساعة من المال نقول كمان تابلو
rada madonga yeta ani kumaru la Allah be ko gilan ci gomina kelen tede aw de yayira ko kam masagayin kadi aw o dugu fantanke aw hakilite mu yere la Allah fle ko de choisir ko ka kaw kam masakay nabi man yo foro mi una na nimisa o ko ye mu yere ni no e tolu tay mu meni kam masakay an huna wa nahnu ahabbu bil mulki minhu an de min masayaka kan katimani muna walam yu'ta sa'atan min al-mal wala mafreke ayen nanfulo tigite wartiya ko tew ala yi adama ni kumi ubina fi yetis qala nabi man yikantu inna allaha yakadu ala istafahu alaykum ala koni ni sugandi aw ni sancede ala yi tolu to sugandi de siginte ka kan sugoni wa zadahu bastatan fil ilm la ala dunya damade aha aw baka wari min ala kan to ma ala ni choisi muna ala yi dunya bi ama dunya babulu wal jism afarqulu ka kene reka makramatu me muye bana bato yete ay ika kreya kono ala bi la jirabi ka ke bana bato ne ka kera ke lujura to do yi ki ke fie to do yi ala mo ke muna lujura to ma do ya masere la jirabi li parce que ale mi kirai na le kera ti ala ka message tin Allah si to ko cenyina aha hali barkala ala ya ka kira ni nabi mo be ke barka tigi wudi to fanga tigi wudi do ala ya ke wa aw baka wari mi ko warte de ala yi ce su gwani ni mu ya fleni wa zadahu bastatan kala ya ajidi ni fereye fil ilmi donina akala ni ena kala na kababana wal jismi afarqulu fene ferele ala ya kemma yi barka bala kala yini wallahu yuti mulkahu man yasha kala ba kam masayadi mugommi ali alajiya wallahu wasi'un ala yi masaferele alimun ala yi doni masay aw de ko kam masagenyi masage soro lakaba aw klara ko do yoro no goro chaya warta kuma de aboro dumi ngono fandangu no de ayi to may de ala ko ni shite doniya bala farqulu tigi fene bonya ko de fangati bala o tuma ni choisir ka babana abina bara min ke sabe taga no de no te tigi te ka kan sukoni wa qala lahum nabiyyun إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لو كان نبي ما فرج ولا أو ديني يني أن نفنى أتسي أبان أورد يعني وقال لهم نبيهم وكان نبي من يكنتم إن آية ملكه ككم مسيني تمشي كم يا حكي ما من آل سعد دوم كم مسائل والما كراي كبائر mais wala sawka don ko masatu ala yere ka fen choisir no kadi awna ko tamashiya do bala inna ayata mulkihi kakka fangan no ya kam masaya tamashiya an yatikum tabut ko kesu do bina awna kesu do bina fihi sakinatun ubasi hakli sigi de kesu non kono min rabbikum ka bawti ala yoro o sakina don gelo yek ma chamon fal doore ayira ko bagani do de ba ko no warani do akunda ma keleme ko mi jakuma ya nyeda ni jakuma nyeda tikili ko de bina soro kesu ko do ko ay ala ya kan nabi mon kono nakko ni aywa minam minyi ko don be minam min kono ko yele man nabi man nun kono o keram minam min kono ko minan de be soro kesu ni kono doore e fen chama fo wallahu a'lam senkele min do Allah ta'ala de ba o tumana kesu do ko ni bina o kesu ni aw bina hakili sigi do sura ko no e sakinai ni rabbikum ka bawtigi ala yoro wa baqiyatun aw bina todo fena soroto mimma taraka al musa wa al harun aw bina fendo fena soro kesu ni ngono o yi musa bolu noy musa bolu fen korodo ani haruna bolu fen koro musa ka
musa ka denbaya ka bolo fen koro do keleme ko musa fatura ka fem min to ka denbaya ani haruna fene fatura ka fem min toyi o no namba ko ko souvenir o fen nun do abno fene ye kesu kono tahmiluhu al malaika malakati be kesu ni takananai no kera abbe bina dala sa ko jacheni kam masaya kulonga tede ala ya choisi ka ba ka kem masake wala do ya ira kesu konnal musa bolo fen koro ani haruna bolo fen koro ko musa ka beride kullu do ko koy kullahu de kullu ala ye wala haminci ni musa dimi ba to boro ala kuma rola kana soro bani sara taw baka mi cinin batu nakirina ka ofli duguma no karla ko kunguru dole ko ne kesu ni kono ni bayi doni gelaw ka kuma ya hakili be se kala fe tubon o kesu fana ko meleke o de bata kana nay inna fi dhalik ala ko bara min fle la ayatan kuni kaba ko pele pele bay lakum awi in kuntum mu'minina law mu'minin aw ko kan be nyuma masakanyini na asrula kira tawlu tay kuma wara shitala tanga sigitala an kono kunya ko masake kana meni masake suku an gasra ayya ala ko ka bana ka babana na fala ngabi wati abetela aw ira de be do yini ko fo ka masake no fana tigram masage ala kuno kuma be cha kuma yana ka ben jugola me anana tane aka taga fudo re kana awre de mayini awre de ayino karati politiki mo fana ba kuma nyogo na fo kambayina ko jamana hina de bana le kon baga fangani ni ibe sinku yeka kuma nyumam pa do fo kuma labana la fura dare la masu kono de koni jamana ka herebe mumbulo ala ka kalfawla eska tara ko ay me o jama bela nala nan ko si sala ka kalfa jona jamana ka herebe mumbulu abe joira aba ira de ira wala parce que yede nani représenter qui veut faire que président wal may bina ke tibiti ibina ke mairie kuma la bana ye kuma mi fo kuma nyuma abora dala chugo mi labe dusun kono ta kande mi sigida ka herebe mo ko mi mbolo ala ka don on natira do madro mangame wuli kela be singa wuliti o ye kunyi do mi ge te dawum hammi namara mi ge ka e do mi ge dawum nala yidda kama halni namara kira e be boyoro e be boy ala badima siga boyta on mu yere de masakenyi ala fene ya diuma mi chema no etalu tai ala ya do ma kuma clara ka chaya anyi mu nyini ni je akira ni sate tamashiya mi ba kam masayala wode ni sabati do kana ani musa ani haruna anu komo bolo fen o kaye kesu kono wana to fene melekew de binana e kabla ala ko koni e kaba ko bayi awi in kuntum mu'minin nasra yi mu'minin ko فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برق من جرك بو طولو تجرم نوغا مسكاي كبا فلما ألقوا مامي فصل طولوت ni tolu tatara ani keleke do mina tasis awre de gogo keleke o kele frebe jalu tana kam go be ka fri pili pili do no bebe sranya ko jalu ni tolu tay ni jalu tay sisa kele de bina damene tolu tay ya fo mo ye sisa angata mo go tugura no to bina ta jalu ta de keleke ron falamma fasala talut ala ko kuma mina ni toluta bora awuli la sisa bil junud ani keleke do farala awulla ni keleke do sisa bina ta jaluta keleke rola qala taluta kan do aka jama'u ma inna allaha yakadu ala mubtaliikum ala bina wala jarabide
ko do be sira la ala bina wala jarabi inna allaha mubtaliikum bi nahrin ala bina wala jarabi ni ko do ye faman shariba minhu lamina teme ko la mo shikana jimi mo shi keleme ina fo wi distance jamba de tokoma mi no bula watin una na se ko jima yanu ka se ko jila tole tole fiye amina se jido la nyafe hal mi no bawla ayatu ka sabali la jarabi ko ma shikana jisuli kam fonan te mena ko la watimi mo shikana mi no do me mo la mi no be ro ko te me man ko ne la la be fe ka ayira tolu tala mo munu mina tim no fe ka kele kere ni ala kam ani mamunu ti ko kunti ko kele yi min olu de bo nyogona sita yi qala inna allaha mubtaliikum bi nahrin aqwala bina wala jarabini ko do yi faman shariba minhu mimma min yjido mi konina falaysa minni ini nete itenga jamala ini te foyda waman lam yat'amhu min ma mimma fammi ni ta'amu te dumine yame ni minini ala ni ta'amu o yijini waman lam yat'amhu mimma mimma fammi ala fa innahu minni ikado tiyede doye o sona katu ala ko mana o sona katu ne ko anga jeka ala basu illa man igtarafa toluta ko foni mami bolo ke ka jitta shiekele gurfatan isnaka jisuli ni tige shiekele biyadihi o te jimi bay o ko ki da jale lo ki da nyigi wal may gono jale lo ka gono nyigi moni mi no be na nyimi tikili akoni mami ye jini mi itendoyi ngani mami fayinahu minni o tige ne doyi illa man igtarafa foni mami sulike foni mami solike ki boloke ka jita doni ghurfatan bi yadihi iya solini tige don ko kita kono bashishi tola o kara woro mina e jamatu werema fasharibu minhu kunna na ko jila woro mina ni jama pappesna kana bolo falitere yu dabri jila una nu dabri jila de kammi illa qalilan minhum fona kara jama fitini masiyoro mafitini ulu doron de majini mi note jama fam pappe yi dabri jila kami ko ni baga mi no bato yi ji tukon falamma jawazahu manamina nute mana ko Allah huwa walladina amanu ma'ahu ani mamunu liman araka faraka qalu uyu kanto la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi mamunu yi jini mi ulu de ka kuma flen parce que kab no jimi ndoro kara jitoy ko kara fwari reka ma doni dunge doye ko ne islamé wéré fene chama gelen do jitoy bi fin flor ju fasu ko nyini ani riba na fuludun ko di fene kelen do ka che fariyam ni mban duskuna ka beyele ka boy ki to jufa ka iteke che fari ki to riba na fulu ka iteke che fari nunu fene ko jimi ni ke che fariyam ni be u betara ko tigelin ko fe sawru de ni kuma fo qalu kulu kantu la taqata lana al-yawma ko sete an yebi bi jaluta kontrola wa junudihi amaka kelekedu antisi kele damine bali ni kelekede do srana eske bina sesoro ete sesoro de ni jamasna kasranti qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu lahi ko mayu kanto mamun ya jigi nan sarani alabina nyuam be o koro mun mason ka ko jini liman yadda falim bula kulu yu kanto kam min fi'atin qalilatin jama kulu fitini juli be ghalabati fi'atan kathiratan no sira jama tamana aw baka sira ko jalu tanaka keleke dem ka tan fanga bula antisi anga sigi miya ya baka ni kuma fode aw ye jimi ni min ke ode ya blani na fara kaw kana jimi aye jimi bo munu ma jimi ulu de sunan ka jabile kati ken min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira hujjama kulu fitini juli be no sira jama kulu chaman bala bi iznillah alaka jiye kono ko chaman be wallahu yakadu ala ma'a as-sabirin kala faraleno sabali jonka jama kulu fitini de ni fo munu ma jimi le jamakulu caman min be olu de sirana
tolu tan no femo ko de mu jito yara mu yu jito ya mi jini ni mi ke parce que fara kala bi no la jarabi li no luma se ka sabali wi jini kabno fene kala dro kala jito yi ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما ألقكم منا برزوا لجالوت kele ge dewna na ñogoy ci sansa folo kele de kuñi ci faru ka ñu am ben roy ani bi kele ci kele bi kele moyen godi moyen ni se bi kele ke minon bi bulo droy be ke puissance han ni ka jama man ja kele ke minon farmon baw no bi bulo dro ye kele puissance no te folo kele abo ñi shinwa ma abo ñi shinwa wala ni kele fena dro be singa do ñoanat o kele beke ado beke ni sietay ay badri kele re la jabay yani kafiru ni islamo ka do ni ñoanye ni pamuru ni biyo yi o ye barita de ke folo barita o barita kere ni pamuru de emi kamuru ni fena na kamuru abe nyeshi ñoama kulanga tede simulation fenete la digilité abe ñoam faade o sabadi kera folo yani ordre kadi jama ma ku ka do nogona folo kele kun ye cɛya dafalen yɛrɛ yɛrɛ hali n'i ka kɛlɛkɛminɛn tilar'i la i cɛɲɔgɔn tɛ se k'i tɔn da parce que n'a y'i tɔn da i tɛ bɔ a la tɔgɔfɛmuru min b'a bolo a b'o de sama dɔrɔn a b'i kanto jagoya i bɛ kɛlɛ dege t'o fanga yɛrɛ la nka bi taa hali n'o fanga t'i la e yɛrɛ b'i to i ka jamana kɔnɔ sisan ka dɔ bon ka d'a kan misiliw bɛ yen intercontinental i bɛ to jamana dɔ kan k'a fili a bɛ taa bi fo jamana wɛrɛ kan siɲɛta b'o la i ka char combat b'i bolo i b'o bunte u bɛ taa bi fo jamana wɛrɛ i b'a avion na wuli a falen bɛ bɔ mun na sisan ta ye ɲɔgɔn mago sa kɛlɛ yɛrɛ tɛ dɛ ɲɔgɔn mago sa de ye sisan ta ye ninnu ka waati k'u nana ɲɔgɔn ye walama barazu ko tuma min na n'u nana dan kɛnɛmaya ka da kɛnɛ ka li jaluta wa junudihi jaluta n'a ka kɛlɛkɛdenw ye se maa dɔ bɛ yen ala tɔgɔ dama a bɛ mɔgɔ siran jaluta kun y'o mɔgɔ dɔ de kɛra komi kira ka waati sallallahu alaihi wasallam abu jahali tɔgɔ fɔli dama kun bɛ mɔgɔ siran cogo min i n'a fɔ firawuna ka waati firawuna tɔgɔ dama o kun bɛ mɔgɔw siran jaluta tɔgɔ dama kun bɛ mɔgɔw siran kuma min na ni tɔlut a n'a ka jama u nana dankɛnɛmaya li jaluta wa junudihi jaluta n'a ka kɛlɛkɛdenw ye qalu tɔluta ka jama y'i kanto rabbana anw tigi ala afrigha alayna sabra ala b'a ɲini fɛ i ka sabali bɔ anw kan ala sabali bɔ anw kan wa thabbit aqdamana ala i kan sen fana sabati silamɛ tɛ siran i b'a la deli de i b'a la deli ala k'i dɛmɛ mais i tɛ siran dɛ silamɛ tɛ kɛ jitɔ ya bala mais ala deli fana baasi t'o la dɛ ala deli baasi t'o la o de b'i kɔkɔrɔma dɔ dɛ o de kama an bɛ mun fɔ an ka finitigiw ye surtout surasiw surtout minnu bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ n'aw m'aw jigi da ala kan mɔgɔw bɛ fa wuli aw la dɛ parce que e yɛrɛ kelen pe sɛbɛnden min gulon b'e la ani baga min b'e la o yɛrɛ b'e dɛsɛ boli la fɔlɔ o giriya i b'i dɛsɛ i kɔ fali i kan fali tugunkan fali bololanɛgɛ kalite bɛɛ dɔ donnen don i tigɛ la wa i dalen bɛ karamɔgɔ min na o de b'a fɔ ko nan b'a dilan ka d'i ma dɛ ka nin to i la ko nɛgɛ t'i don ka n'i tulo don a kɔrɔ dɛ sɔrɔsikɛ man kan tɛ ka siran saya ɲɛ i don kun y'o de ye n'i donna k'i bɛ faso kunma bɔ i bɛ bɔ a la walima i bɛ sa o de don kɛ silamɛ ye dɔn n'i kɛra silamɛ ye saya bɛ saya la n'o y'i sɔrɔ i bɛ kɛ seegu su de ye mɛ n'i sara k'i camancɛ falen to i jo tɛ saya la dɛ n'i sara k'i kan falen to i jo tɛ saya la dɛ n'i sara ka bolonɛnɛgɛ kalite dɔ turu i tigɛ la a kɔnɔ fununen papiye bɛ dɔ kɔnɔ gari bɛ dɔ kɔnɔ furamugu bɛ dɔ kɔnɔ n'i sara ten i jo t'a la c'est nin de ka di finitigi bɛɛ ye a finitigi ka dɔgɔn ko mun tɛ ta ni mun ta ma don pilasi ɲini kama o ta donnen don walasa n ka jala sɔrɔ walima a bɛ dɔ la ni n taara kɛlɛkɛyɔrɔ la nɛgɛ ka na n sɔrɔ
nege aya islamaya law nege aya kuti ni nege aya kilam kumbe be mamina ku kaka ya la kradi qur'ana ma jige kradi ka sallallahu alaihi wasallam bal qur'ana jigi ni yere tere ka sura yere jigi sura min sogo ko nege ya be suratul hadid nege ko sura ne e fendo gila ola jigina mun kan nege ye kira uhudi kele do nege ye kira ka kun sogo ka nyi flakari o kira la kira mun ye umar bin khattabi faga legete we murudi turu umar bin khattabi la ode ya faga mun ye usman faga legete we ya kan tige ya kan matiga ni yire ya tigira ni negedi mun ye ali faga negedi do we murudi ke ka ali sogo atatola misrela amabo de la ha mun ye husaini faga negete min be ala ka jomba wudi nushi makisi sayam usana kana sira sayanya sayi surasidi yi jamana ka finindi do kana sira lema faykati radi sayama de me kana sira sayanya parce que islam ko jugu de bini bla planka foyala ki chamance fa ki kamfa ki tugu kamfa kata blo ki qualité do do yi kana ki kateni yele uka ko ye ay wanege ayay atihna wera la sawa kani besu mo wera la ere tigelindu yi kala ko yere sorosike ne be mun fi tiri gala yi doro ni fen fly shufen nan fla chaya shush ikasile ala yekire di alam ala kira sira kafiru la badri kelela ni ala kira kasilidi ayara kallaba min ke ka tendale to duguma ko maga mun fo ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith amma fuy duayre la ko ne ke ayay fuy ay jigi dala kan dorande ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aya fotini tubuyi ku kan do wukala in kala yaka to kan fa bana ni memma ko min yayi ne ke aya to yayi aflana kesrakati bolay ma fi ka ke ko mayla matraka bolay ala kam sarakati bo kew nala yeseki mo ko ni ka sarata do bo ala ka dese ba so do la je kala ni sodia bolu sakadam aka orna sisai nabi luanzire la naka so sara wari sebi wo sarai o ke sarakati ala ko do ni balawu te kira ko te ko foyte balawu nyoni ni sarakati ya le be sarakati min boyere kala ka sebende do badda kono ko kala ko do dinge ko kam mishinya na mado dinge ko ka tanono kene ko bajila ka tanyo giseni da giseni ka bagise ka so bo tinya ko wodala ni sarakati su dinai ka ta shefanci gidoron sansu malka do to moto sanse ibu ka shefanci le abe yere yana ko shefan clara la kana bola no ka maklara la aya da ba kamal ha tenen doni ala musa shefan mun be ci anga gidoron sanse na shede ni be kurulila mablite boliya mablite boli imani kumbo yorore be shefan do chile a ci chile me pambe nini shebe kun torola ngom mabliti se ka boli she ya fe gidoron kan asisi ayni kunu bo ka nyana ma yalla o ka jigida ala wallahi ala durom pedi be se kam go sobe bu kana ko mayle ma ayni be buy akaw jigida ala ni kele ke dion ga do wula je bay nege aya ma foya ka fem blu ma foya ka fem mu ma foya ka fensiru ma foya ويمن فوق قالوا هو كنسو ربنا أنت ألا أفرغ علينا صبرا عليك سبالي بوانك وثبت أقدامنا عليك سين سبت وانصرنا عليك أندم على القوم الكافرين على ما منكر إما بسر ولي كافري عليك أندمك أبانا سرسوك نيني درو كان يدعون نوك أبانا على كيكش وليس رفنا يشي جمعة كياما بس يكرا شيء بشوي ولي كفسا كتمي كتفن دو غلوير لا يتفهم نصر جوكو نعم فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم ما دوف لك النور كشيت كراي داود صلى الله عليه وسلم بدري دوم وفلك السيدي على كرامة ما كما سبني تنزوا والمتناني وقسم واكلنا لالك دو جابي تو كمان دي
keleke mina min be kafiru bula ɲɔgɔn tɛ silamɛw bolo o ka jama ka ca ni silamɛw ta ye mais kira yi jigi da ala ka ka duwawu kɛ ala ye kira bɔ ani sahabo tɔlu ta fana ka jama ye duwawu de kɛ duwawu jaabi kɛra mun ye fahazamuhum ala ko k'u sera kafiri ninnu na bi iznillah ni ala ka diɲɛ ye u y'u kɔ kari wa qatala dawudu jaluta sayidina dawuda kelen bɛ yɛrɛ de ye nin sulemana fa dawuda dɛ ko y'a sɔrɔ a fitininama don an dala kuma tɛ nin y'a sɔrɔ dawuda fitininama don o y'a sɔrɔ sulemana yɛrɛ mana diɲɛ na fɔlɔ yɛrɛ tellement musa tɔgɔ bɛ fɔ ka caya a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko sulemana ka kɔrɔ ni musa ye ko dawuda ka kɔrɔ ni musa ye zakariyaw ninnu k'u bɛɛ ka kɔrɔ ni musa ye a tɛ tɛ dɛ musa ka nali ka kɔrɔ ni ninnu bɛɛ ye mais a ka mission de gɛlɛyara o de y'a tɔgɔ fɔli caya ka tila k'a ka kisa fana caya dawuda a nana musa kɔfɛ ala ko dawuda de ye jaluta faga wa ataahu llahu lmulka ala ye masaya d'a ma wal hikmata ani kodɔn n'o ye nabiɲumanya ye ala tilara k'o bɛɛ di dawuda yɛrɛ fana ma dawuda tun bɛ mun ka jama la dawuda tilara ka place min sɔrɔ o m'o sɔrɔ n'o ye tɔluta yɛrɛ ye tɔluta tun ye masakɛ de a ka nabiɲumanya ma fɔ dɛ mais dawuda ka masaya n'a ka nabiɲumanya ala filɛ k'a bɛɛ fɔ ye wa dawuda fitininama de ye nin fa dɔw ko k'a ye ala deli de wala i san kulukulu ko sanpɛrɛn de jiginna jaluta kan dɔw ko ayi dɛ k'a ye kabakurun dɔ de ta ka ala deli ko ala n b'a ɲini fɛ i k'i ka jama kisi ni nin kabakurun sababuya ye k'a y'o de fili o de taara bɛn tɔlu jaluta kunkolo ma ko ka sin ka a yuru ka bin ci jeli ba ka bɔ a nun n'a da fɛ ka sina ka sa ci a ko ni sara sa cogo min na o ma fɔ ala kɔni ko dawuda de ye jaluta fa wa ataahu llahu lmulka ala ye masaya di dawuda ma wal hikmata ala ye kodɔn di dawuda ma wa allamahu k'ale ala ye dawuda kala mimma fɛn na yasha'u mun ye ala tiɲɛ ala y'a kala a la a ye kodɔn a kɛra nabiɲuman ye ka kɛ ciden ye ka tila ka kɛ